Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari naman kita diri karon sa Hacienda Tizon, Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental. Kag sa ikaanom na karon nga tuig, kutob pa sang kita nagaserbisyo bilang City Administrator sang syudad sang Victorias, yari kita nagapasakop sa tuigan nga paghiwat sang CSWD sang ila nga Adapt a Family Program nga may kaangtanan sa Family Week celebration. Kag karon, yari kita sa isa ka panimalay nga mayara sang amay nga 43 years old nga mangunguma diri sa Tizon upod sa iya asawa kag sa tatlo nila ka mga bata. Kag ini sila kutob wala sila masakop sang 4-piece kag sang iban nga benepisyo gikan sa syudad, sila man amo ang ginpili sang CSWD kag sang barangay nila agud mangin benepisyaryo sining Adapt a Family Program nga kung sa diin gin-assign sa aton para sa sining nga tuig. Nagkadto kita diri nga malipayon kag nagdala kita sang mga bugas, mga groceries, kag mga kinahanglanon nila sa matag adlaw-adlaw agud makabulig pihan-pihan sa kapiuton sang ila nga kahimtangan diri sa Hacienda Tizon. Kag naghatag man kita sang jutay nga kantidad agud makabulig man sa ila. Kag malipayon man naton nga gindala ang isa ka folding bed nga nagikan pa sa Nikki Cares Foundation nga aton ginpangayo kay Ma'am Nikki Lopez Benitez agud nga idulong man diri sa ila agud nga magamit man nila sa ila nga pag-adlaw-adlaw diri sa ila panimalay. Sa pagpadayon sining matahom nga Adapt a Family Program sang aton nga syudad, nagapasalamat gid ko sa CSWD office nga ginapamunuan ni Ma'am Joy Rioner kag sa of course sa liderato sang administrasyon sang aton pinalangga nga Mayor June B. Bantog kag Vice Mayor Derek Palangka kag of course upod man sa pamunuan sang barangay 11 sa idalom sang liderato ni punong barangay Mary Absalon Pugna kag sang iya mga kagawad nga nag-upod gid diri sa akon subong nga adlaw. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.